Salam. Après, Mahtoub, ça fait longtemps que ce sera les vidéos. J'espère que vous allez bien et en parfaite santé, Inch'Allah. J'ai décidé de préparer un couscous aux légumes, un couscous kabyle. على حسب لا ريجيونال كنا كنت نخدم كنا كي تحب تخلطي لي ليغوم فوالا اللي ويتي تخدم افيك دو سورت دو ليغوم كان اللي ويتي السخلاطه اللي ويتي تخدم لاصوص روج اللي ويتي تخدم لاصوص بلونش يمكن السر تخماك لي كنت على حسب لا ريجيون نينو اكلي هنت كنا فوالا كلي سنا دارني بوكو بلوس سيفني نخ هكايا يستراكا فوالا دونك سي ان بلا تراديسيونيل خفيف وظريف على ما خصنا نتاكليه ميلان باسكو يوتيوب سي با كيك شوز محسوبه بنيني تابع عند كان اون بتيت ريجيون نا اون بتيت نا ان سول بيي لو يوتيوب محسوب تابع عند ترافير لو موند انتيي دونك ماشي كا بور لي كابيل نا بور لي الجيريان نا بور لي زوتر خاص بنينه كي يخدم السكسو داير يا دي étrangers طلايين يا دي فرونسي دي كنديان كي suivent la chaîne. C'est une occasion pour présenter notre plat traditionnel pour eux. Ils l'ont les Américains. Voilà. Donc, let's go start. Alors, pour les ingrédients, نبداو بسم الله على بركة الله. Sekso. Oui, c'est l'ingrédient le plus important. Sekso. Le couscous. Donc, j'ai 3 carottes que j'ai coupées grossièrement kanaka. هكايا ساعه تاع الصيف سي البوتيرون خدمه باينه جي كوبي راني ان غرو مورسو شويه سير لي نافي اللفت كوبي خدمنا كيف دام القران سير لو بوا شيش لا فيوند روج selon les nombres de la famille نا اوليف غانا فيزيي داك اللي كيبغى سير لا tomate concentrée c'est environ une grande cuillère à soupe. C'est la courgette. C'est le sel, le poivron. Normalement, le cani là, c'est شوية نفلفل كوام صغيرة. C'est l'oignon. C'est des 2 oignons hachés, mais pas finement. C'est l'huile. باش تقلو غيسلي لي دينينو شطح لي حوايجه. سير لا كوسكوسيير نينو اللي خص باش تسلكي ما تصفو راسك سينو ما سيرنا اشو سير راني يا كيك شوز كي دايري غاس شويتي وتحموط ولا الشعله فوالا الشعله فورا اتحمو مصاله شويه نزيد باش نبدا نقلو كي زكوراك البصل اي فوالا بسم الله c'est un plat traditionnel. نتحبها في النتش généralement خدمه les vendredis mais ça comme je serai occupée demain inchallah donc خدمه حتى الساعه jeudi et voilà en attendant تحموا لا كوسكوسيير نينو غادي نحموها باش نقلو الزيت نقلو البصل باهي خدمه سكسينو حفيت السيرده الزيت اللي خدمها هكا شويه هو ما نسيري تغسل العقل مي كوم تورا جي كونفيونس ان لوي على ما بلي يفسرها دونك سيري ديراكتومون كنتي تبينا لا كونتيتي هو ما تبغي نتسرع فوالا كنتي دني راه ثاني سعومو كمان مي تقول غير بيسكو يفسرها دونك كتسير دار سقيطه راه تقلاو فوالا تورا مي حما الزيت نينو بسم الله ازوير لي زونيون je vais faire cuire les oignons d'abord je vais faire revenir dans l'huile un peu de cuillère. Après نقلى البصل نقلاو الثوم على viande rouge. Et voilà, فرا مسقات راسكسيونا في خوتي دنيا malgré سرب ختربه سوامان. J'ai utilisé une grande quantité d'eau mais هافان y a pas de problème. Même pas 3 minutes يقربي. يكاو. Donc ça se prouve que c'est un couscous de bonne qualité. Voilà. Tout la sfora. Et voilà. Tout la غتسمي على كوسكوس يعني نفس الحمام بسم الله. نسخدم هكا. هوب بسم الله. زعما تصفور une partie. On va comme ça la deuxième partie. زعما تنطون deux باش يفور facilement. Mais il faut pas تسفزي مليح sinon ça va prendre du temps. باش غادي يفور en même temps avec une pâte. كنت تزخ لا كوسكوسيه ابخي
غادي يقول لك هي دونك ça fait pas joli non plus, ça donne pas envie de chuchoter. Voilà, au passage je vais passer un grand bonjour pour mes abonnés, surtout les fidèles, surtout qui disent تجاني ميساج تجاني des suggestions. Franchement, يعطيكم الصحة, vous êtes formidables, vous êtes vraiment génial. يعطيكم الصحة. Dernier, je vais passer un grand bonjour et un grand merci pour les nouveaux abonnés. يعطيكم الصحة, vous êtes formidables aussi. يعطيكم الصحة. J'espère que vous restez fidèles à ma chaîne. Voilà, وإذا كي عندنا les suggestions, وإذا كي بغينا améliorer la chaîne, وإذا كي عندنا un point de vue seul et tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas. Voilà, j'ai laissé l'oignon caramélisé. J'ai refait bien. Bismillah, ça va la viande rouge. Voilà. Elle est plus dans les chouilles. Je vais faire revenir la viande rouge avec les oignons et l'huile. Voilà. Après, les ingrédients, c'est juste le pois chiche, le sel et le poivron, la tomate concentrée. Le pois chiche, c'est pas un problème pour moi parce que tout le pois chiche, mais tout va très bien. Après, à la fin, les légumes rapidement après, je mets là. Et voilà les filles, سمتو راه ثاني قلا واحد لي زونيون تو راه دير لي بوا شيشنيو بسم الله كوا دوطر تو راه جو ميلونجي لا نوينيا راح ندينا نتاع خدمه بور لا طوماط et voilà c'est le tour de la tomate بسم الله de la tomate. Le sel, le poivron, on a aussi du ressort toute la square, c'est non. Bismillah. Voilà, c'est nos chouilles et ouais. Je vais diluer le tout. Surtout la tomate concentrée, c'est difficile de faire. Donc moi j'utilise cette astuce pour diluer la tomate concentrée, les épices. Ça donne beaucoup plus de goût dans la sauce. Voilà. Ça m'emmène chouïa bas. Amani la qalilin hmal, surtout. Faut utiliser l'eau chaude, sinon le clan on a qui gosse. Voilà, comme une petite sauce à qui reste un morceau final. Bismillah. Oui, c'est pas un problème. Après, ça nous ramène d'un renne à la smira. Pour le cloche, il y a la tomate avec les épices et le sel, le pois chiche, l'oignon, la viande, un soif ou voilà. Après, il y a شويه طباط شنين ورانا في مرقه. Voilà, فاني نقلب bien. تقلى la sauce نيتو. اللي كنتي دنيغ le reste اللي ندير سنو شويه ومان. استرنو. Après, c'est très important pour mettre de l'eau chaude sur la viande, la sauce. Là. Voilà. La quantité, c'est juste avec vous, c'est très important de vous dire. Mais là, en plus, c'est pas une sauce les tagines le couscous تحبي المرقه كم العصبان دانيا كما كنقولوا voilà tout ça sera fait une fois وخصو هذه راه لي légumes voilà et voilà من بعد ما كفورس كسينو بسم الله تقلبها هذه امان كنا في رضمه زي غنمشي نلقى لي زوطخ ريجيون سالو الملح بسم الله الملح سيلون لو غو زعما نزيد السكر فراس نخدمها شويه سوامان ونبقى صرضام فوالا
بسم الله. مرة ترضم غادي نعاود غنفر غادي يفور. اي فوالا من بعد مي ترضم راكني نبقى راكني على الغسل على الغسل الملح. لو سيلي ان بو دو une deuxième fois. Donc voilà, c'est juste seulement un tout petit peu de l'huile pour que ça colle pas. شدو حكا سي فاكولتاتيف. راكني كنت دناكي وسوق غارة باسكو سنخت سكسوايا مي سي با غراف سي ان كيس كنقارن اون كاو اون كاو. فوالا فافر غادي فور اون دوزيام فوا بسم الله. فوالا سي تري امبورطون كي واش سانتي لينتريسيتي لقد تسفقي بميك السلامه الملانه مي واش تصفورين في التشويش نورمال لقد تسفقي بما باسكو ما فوق نوامان دي تصفورا راه رابيدمون نعاود دي تصفورا كيا بقيم كان لينا سي تري امبورطون. كوكو جو سوي دو روتور ثلاثه سكسوي لو تصفور بور لا دوزيام فوا. تشويكي وثاني هو لا فيوند لي بيان كويت تولا تكسر دو كوتي ومن بعد يقرا لي ليغوم. Et voilà, tout le mixer la viande ni le de côté. Tout les légumes, bismillah. La carotte, la courgette, les navets, le potiron. Voilà, donc environ 15 minutes dans les légumes. Après, on va servir notre repas. Coucou tout le monde, je suis de retour après la cuisson de mon couscous. C'est un plat traditionnel, je sais. Mais j'ai des abonnés étrangers. Donc, en plus, YouTube c'est vaste, le monde entier. Donc, il y a des plats traditionnels surtout qui représentent notre pays, notre région. Je l'ai des sinènes en même temps. الزرنويات لا شو سوينوية لا شو سويناويين كنا نحفظنونيها تحفظن. Voilà, c'est ça. Donc, le voilà mon couscous aux légumes. الله يبارك. ما شاء الله يشهي شهيتكم في الجنة إن شاء الله يا ربي. خدم غا ساكو يشبح avec des légumes et فلفل qui il est indispensable إلا قليلة. الثوم لا viande rouge bien sûr نغايا زيتك نتفاهم الثوم تتمرقينو هاتسا. لو كوسكوس تحبي لي ليغوم تحبي بزاف البصل سورتو تحبي الثوم داني سي بيان سور الا قليلين هكا على حسب لا كونتيتي دوين يكزمل يوان سورتو لا متورا نقرايون ديال اون غروند كونتيتي ليسونسيال يسينو انا مكيفيسو ماشي الثوم كان يكسيفنين انا بيفسن سورتو. Voilà, sur ce donc on se dit à la prochaine Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kabila Dallas, de vous abonner là, de me suivre sur mon compte Facebook les recettes simples et inratables, et aussi de me suivre sur Instagram Kabila Dallas Darnia. Et n'oubliez pas oui les recettes Nino, please sur le groupe Facebook. Des photos, ça me fait plaisir de partager les recettes avec du bon cœur. Ou inaperçu sur ma chaîne ou nous donner les commentaires ou nous donner un like. Je rigole. Voilà, ça fait plaisir. Comme ça, encore une fois, merci beaucoup pour les abonnés, les fidèles surtout qui disent les commentaires. Franchement, avec le temps, c'est comme une famille, quoi. Soyez nombreux à vous abonner sur ma chaîne. Et voilà, à la prochaine, Inch'Allah. Bye.